The multi-stage fitness test Yan. will start in 5 Yan. seconds. Stop lang. Ready. Game. Stop ka. Start level 1, 1. Game. Level 1, 3 na. 2. Level 1, 3. Hanggat ilan kaya mo? Level 1, 4. Uy, wala ka ba? Level 1, 5. Ang cute ang puti. Level 1, 6. 6 pa lang. Huwis na siya. Level 7. 1, 7. Uy, ang layo mo! Nagpas ka na. Bonus. Nasayahan ka? Start level 2, 1. Last ka na, Bidi. Level 2, 2.